2025年10月13日，一位女士在这天深夜遇到了一件诡异的让她至今都无法解释的事情。那晚她独自在家，本来只想安静地休息一下，随手翻翻书，时间大约是凌晨3点，整个屋子像被冻住一样安静。她正沉浸在书页里，注意力完全被故事吸住的时候，耳边突然传来了一阵声音。那不是风声，也不是楼道的回音，而是很近非常近的呼吸声，就像有个人贴在他耳侧轻轻地吐着气。那股呼吸不是幻觉，女士真真切切感受到了一股气流从她耳边轻轻擦过，像是谁故意贴得很近，对着她呼气。可奇怪的是，她的身边明明没有人。那一瞬间，她整个人僵住了。但这并不是那晚唯一的超自然现象。你看那东西是怎么落下来的？女士后来回忆说，那天晚上经历的那些怪事其实并不是第一次，类似的情况她以前也遇到过，只是当时都以为是错觉，没太放在心上。但这次的呼吸声，那股擦过耳边的气流，还有突然掉落的东西，让她第一次意识到这些事很可能并非偶然。她认真想了很久，觉得原因可能跟她的一个爱好有关。他平时特别喜欢收集各种器皿、罐子、瓶子，材质不一，年代不一，什么都喜欢，有些甚至是二手的老物件。而那些瓶瓶罐罐的前任主人，有的其实早已去世多年。于是他做出了一个让人脊背发凉的推测，那些罐子上可能附着着前主人的执念。他说，或许正是这些执念在深夜被触动，被唤醒，才导致了这些超自然现象的发生。在这个世界上，有些画面至今无法用科学去解释，有些故事只敢在夜里轻声讲述。如果你看到这里能动动手指点个赞，我会在这里向你表示由衷的感谢。同时，如果你喜欢这种真实又惊悚的记录，也别忘了订阅频道并打开小铃铛。还有，你有什么想对我说的，请留言下来。你的一次点击就是支持我们继续揭开更多未知真相的力量。墨西哥的图斯畔河边有一家叫靠岸餐厅的水上餐馆。按理说，这种餐厅天天和水打交道，应该见过大风大浪。可那天凌晨，这家餐馆竟然消失了。因为那晚河水突然暴涨，水流开始加速，然后没人敢相信的事发生了，这家餐厅被水流轻轻一拖，抬起来了，然后慢悠悠地往下游飘去。但故事到这里并没有结束。3天后，餐厅在200多公里外的阿尔瓦拉多海岸被发现。最诡异的是，它看上去完全完好，桌子没倒，椅子没歪，像刚开业一样整齐。这可把当地人吓坏了。这不是电飘过来，更像是谁把电送过来的。Vaya de frente. ¿Hay alguien con vida? ¿Hay alguien con vida? Respondan.
¡Ey! ¿Quién vive? 有不少观众在看完了这段录像影片以后，都纷纷表示他们看到了一些奇怪的东西，就是这个。Vaya de frente. ¿Hay alguien con vida? ¿Hay alguien con vida? Respondan. ¡Ey! 这看起来很像是一张煞白的脸，只不过它仅仅出现了一会儿，并且影片也确实太模糊了，它到底是什么根本无法确认。但如果它真的是一些超自然生物的话，那这家餐厅的奇怪经历是否与它有关呢？一位妈妈曾遇到过一件让她至今都心有余悸的怪事。2021年11月7日上午11点，那天她刚把孩子哄睡，好不容易盼来一点安静时间，以为终于可以坐下来喘口气。就在她轻轻走出孩子房间，关上门不过1分钟，孩子卧室里突然传来了几声陌生奇怪的动静，那声音不大，却极不正常，像是有人在房间里轻轻移动，又像是有什么东西被触碰了一下。这可把妈妈吓坏了，她的心一下子就提到了嗓子眼儿。顾不上多想，她立刻冲到了孩子的房间。这位妈妈四处找了半天，始终没发现哪里有什么异样，因为确实没有啊。而这件事就这么过去了。可没过多久，女士再次遇到了一件怪事。这些情况都发生在孩子的卧室，女士也不知道该怎么办，该怎么解释，该怎么处理。委内瑞拉某家医院的医护人员，只要轮到夜班，都会带上一些小零食，因为在午夜12点，他们能在值班室里休息一会儿，吃点宵夜。这不是庆祝，也不是聚会，只是夜班医护们用来保持清醒的一个小习惯。那天的气氛意外的轻松愉快，大家边吃边聊，有说有笑，甚至有人开玩笑提议来张合影吧，以后回头看看，也算是夜班的一段回忆。所有人都觉得这个提议不错，于是他们站好位置，摆好姿势，按下了拍摄键。但谁都没有预料到，那张本该只有值班医护的合影里，竟然出现了一个绝对不该存在的身影。那是一个没人认的，也不可能出现在那里的陌生影子。照片里的那个人没有露脸，没有动作，没有发出任何声响，他只是静静地站在那里，像是被定格在某个不属于现实的角落。可问题就在这儿，现实中从头到尾没有任何人看到过他。现场的医护人员也好，拍照的人也好，都确认当时那个位置空无一人，只有相机在按下快门的那一瞬间把它记录了下来，仿佛它只存在于照片里，而从未真正出现在人世间。这段录像来自一名凌晨值班的巴士司机。那天他正准备结束工作，却突然注意到上层座位上有一个人影静静坐在椅子上。但这班车他亲手关门，亲
亲眼确认的车内状况，车里应该是已经没有乘客了。起初他以为是有人偷偷上了车，于是拿起手机慢慢往楼上走。可当他推开上层的门，座位一排排都空着，灯光毫无波动，空气像被冻结了一样安静。Berderau darah aku lah, celaka betul lah. Aku puas jeritkan dia suruh turun tadi kat dekat tempat turun orang. Nak bawa lagi ke sini. Pokemon betul lah。那个坐着的人消失得干干净净，司机当场僵住了，因为在影像里他确实看到过一个不该存在的身影。据说这段录像来自一栋公寓门前的监控，画面刚开始时看似普通，但几秒之后整个气氛瞬间变得诡异压迫，让人看得脊背发凉。可真正让人意想不到的不是画面里发生了什么，而是它的结局。所有人都以为事情会往恐怖的方向发展，但最后的反转完全超出了所有人的想象。事后有人去公寓的门口调查了一下，门口根本没有任何人出事，也没有车祸，这可就太离奇了。没人知道那天到底发生了什么，不知道是同学的恶作剧，还是那名学生真的见到了什么东西。那天下午放学后，所有人都已经离开了教室，只有当事人一个人还在，因为他上课时打瞌睡，结果一觉睡到了人去楼空。等他迷迷糊糊醒来，教室里已经安静的有些反常。他正准备收拾东西，却突然听到前方老师讲桌那边传来轻微的动静，那声音很细碎，像是小孩赤脚踩在地板上的那种轻轻的脚步声。他以为是老师回来拿东西，又或者是哪位同学转头来取书，于是他随便撩了一眼，朝讲桌方向看去，结果就这么一眼，差点把他当场吓瘫。几个月前，蒂姆曾受人委托，在这栋早已废弃的房子里封印过一只恶魔。当时仪式准备得十分充分，每个步骤都严格遵守古老的规程。封印完成的那一刻，蒂姆也以为事情应该已经彻底结束了。但奇怪的是，从那之后的几个月里，蒂姆反复梦见这栋房子，梦境里的场景总是一样，这栋房子昏暗死寂，像是有什么东西在阴影里注视着他。起初蒂姆还以为只是在那房子里待得太久了，可梦境出现的次数越来越频繁，越来越清晰，直到最近他终于意识到这些梦
很可能是某种征兆。于是蒂姆重新回到了这里，回到了这栋已经被他封印过恶魔的老房子。这一次他必须查清楚在这几个月里到底发生了什么。他总觉得封印之中似乎有什么东西正在苏醒。Сигнала на приборе нет, который бы указывал на паранормальную активность, но я все равно сейчас буду задавать вопросы в пустоту. Возможно, меня кто-нибудь услышит из потустороннего мира. Если меня кто-нибудь слышит из потустороннего мира, помогите мне. Скажите, почему долгое время мне снится этот дом? Если меня кто-нибудь слышит из потустороннего мира, помогите мне. Скажите, почему мне долгое время снится этот дом? Вы можете мне ответить при помощи спиритбокса или при помощи доски Уиджи. Если меня кто-нибудь слышит из потустороннего мира, помогите мне. Скажите, почему долгое время мне снится этот дом? Возможно, друзья, что не настало еще мистическое время. Сейчас всего лишь 6 вечера. Возможно, здесь просто больше никого нет и не будет. В любом случае, я буду ждать ночи, буду задавать вопросы и проведу здесь в любом случае всю ночь. 蒂姆觉得现在的首要问题是弄清楚为什么自己总是会梦到这栋房子，不然一定会发生什么自己无法掌控的事情。一阵奇怪的声音从房子的阁楼里传了出来，难道有什么东西在阁楼里吗？乱猜这些事情干嘛？直接去看看不就得了？Здесь есть кто-нибудь? Скорее всего. 蒂莫当时并没有注意到那个影子，不然他也不会说那些噪音是老鼠弄出来的。目前蒂姆很危险，但他自己并不知道，他还以为这里什么都没有呢，所以他才能这样安心的去睡觉。
Проснись. Проснись. Кто ты? Я сейчас точно слышал, как по Spiritbox кто-то сказал слово «проснись». Мне это точно не приснилось, но больше никто не отвечает. 蒂姆现在有些失落，因为他尝试去沟通，对面却没有任何的回复。蒂姆还说，刚才他又做了一个关于这房子的梦，他梦见那恶魔回来了，还把蒂姆按在了墙上，似乎在吸取他的能量。我估计蒂姆这个梦不会白做的，没准儿就真的成真了。Не спи здесь больше. Я слышал тебя. Кто ты? Кто ты? Ответь мне. Я не понимаю, в чем тут дело. Сейчас я заснул, и мне снова приснился тот же сон. Но на этот раз я понимал, что это сон. Хотел проснуться, но было никак. И только эти слова, которые я услышал по Spiritbox, смогли вывести меня из сна. Мне становится здесь не по себе. Я не понимаю, что здесь происходит, но явно что-то происходит. Не, спи здесь больше. Почему здесь нельзя спать? Кто ты? Почему ты не можешь поговорить со мной? Прибор подает сигнал. Значит, в этой комнате сейчас находится призрак. Кто ты? Назовись.
Кто здесь? Средняя камера номер 1. Средняя камера номер 2.蒂姆现在完全的懵了，他的仪器已经检测到了这里有鬼，但是怎么连一点蛛丝马迹都查不到呢？ Почему ты не хочешь показаться мне? Ты боишься меня? Я еще раз спрашиваю, ты боишься меня? Она отключила мой светильник. Заряд полный. Включается. Твою. Я полностью выключила свет. Что он собирается делать? Видите это? Что тут светится? Возле окна. Что это?这到底是什么呢？蒂姆说，这很像是封印恶魔的那个娃娃。而就在此时，蒂姆的灵盒再次传来声音，说道：“Ты никто, ты не имеешь власти над нами. Твои заклинания – пустой звук. Если мои заклинания не имеют силы, почему ты так долго возвращался? “故事并没有结束，下一期我们再继续蒂姆的探险吧。”好吧，恐怖的时间总是短暂的，我们的节目就在这里跟大家说再见了。这里是飞鸿禁地，如果你喜欢这个频道，请点击订阅，打开小铃铛，让我们在以后的日子里一起探索这个未知的世界。黎明将至，我们午夜再见。